Bonjour chers élèves de la 5e année primaire. Publions votre école ou bien votre chaîne qui représente des exercices, des activités différentes, arabes ou français. Ou bien sûr, la première fois que tu vois votre école ou bien votre chaîne, n'oubliez pas de mettre un like ou un abonné ou d'être abonné dans votre chaîne pour d'envoyer les notifications les 4 scopes. Pour la séance d'aujourd'hui, on va faire l'exercice 2, 3, 4, page 69, qui est dans le français, le cahier d'activité, pardon, ou le coquelicot de la 5e année primaire. فغنتاخدوا معايا la page 89 pardon 69 qui est comme ça 69 ou l'exercice 2. On va commencer par exercice 2. رجعت لكم les élèves. دابا ملي خدتو معايا لا page 69 l'exercice 2. ما بغيتش نبدا معكم l'exercice 1 حيت الا فهمتوا l'exercice 2 ولا خدمتوه غتجيكم totalement très facile على l'exercice 1. غتخدموه بكل سهوله بكل facilité. وبالنسبه لهنايا عندنا l'exercice 2 كيقول la question كتقول certains verbes ont un futur irrégulier relié دابا هاد irrégulier كنعنيو des cas particuliers يعني حالات خاصة relie les à leur infinitif et apprends-les. فهمتوا شنو نقصد et apprends-les حفظوهم حيت لا حفظتوهم غتقدروا تخرجوا بهم l'exercice 1. Il est très facile. ودابا انا نهضر l'espace. بديت معكم غير les 4 premiers. Je verrai, tu pourras, il fera. Pardon, j'ai oublié il fera. نهضر على l'espace. خدمت غير بلا سيغي كل حاجه نكتب قدامها لا ريبونس ديالها. وانتم حتى عندكم غوليي الا عطاكم تخدموها في لو ليفر عندكم غوليي باردون غيكون عندكم غوليي يعني غتعرفوا كيفاش تخدموا معاه. شفتوا relié يعني نتوما غتسالوا بخط. فon commence par la première. Je verrai. عطينا vouloir, venir, avoir, savoir, voir, pouvoir, être, faire et devoir. في la première je verrai. في نظركم نتوما شنو هو الجواب الصحيح؟ je verrai. Oui, exactement, c'est voir. بقاو معايا. نكتبوا قدامها voir وانتوما غتسالوا بخط. خليكم تشوفوا la réponse. C'est bien. Tu pourras. C'est très facile, c'est pouvoir. كتبوا قدامها pouvoir. بالنسبه لكم نتوما عندكم لو ليفر غديروا غير سال بخط. خليكم تشوفوا la réponse comme toujours. هنا faire. Il fera, c'est faire. Le verbe faire. Nous voudrons, ça veut dire oui, exactement, c'est vouloir. On va écrire vouloir ici. حيت هادو des cas exceptionnels يعني irréguliers. Il sera, ça veut dire être. C'est très facile. دابا ندوزو la deuxième série. كما كتشوفوا ديال la première série حنا خدمناها totalement très facile. Je verrai voir. Tu pourras pouvoir. Nous voudrons vouloir. Ils seront être. Il fera faire. غير من هاد البارتيسيب ديالهم c'est très facile. غير هاد الراديكال ديالهم c'est très facile. On a stoppé dans la deuxième série. On va commencer. هنايا j'aurai. Ça veut dire oui, exactement, c'est avoir. L'auxiliaire avoir. Je viendrai. نقلبوا هنايا في هاد لا ليست اللي عطينا المقترحه مزيان. هنايا انا نقربها لكم هاد لا ليست نتمنى يبان لكم. ما بانتش. هنايا عندنا vouloir. عندنا نحاول ما نطولش عليكم. Je viendrai, ça veut dire oui, exactement, c'est venir.
très facile. غير فيان لاحظوا معايا قلت لكم ردوا معايا غير البال غير الغاديكال ملي كيكون هنايا الغاديكال كيشبه لواحد من هادوك غير في واحد لي كا لي بوتيتر ما يكونوش هما غير في واحد لي كا اللي يقدروا ما يكونوش الغاديكال بحالو هنايا جو سوغي عندنا هنايا جو سوغي سا في دير سافوار الا مشيتو معايا للسوبجونكتيف وقلبتو على لو فيرب سافوار شنو هو جو ساش كاينين دي كا بزاف كاينين دي ديفيرونت كا بارتيكولي حالات خاصه دي ريغوليي كا و جو دوفري سي فاسيل سي دوفوار سي تري فاسيل وهكا نكونوا سالينا لو غنتبع معكم هنايا ف لا troisième exercice كيقول remplir ولا conjuguer les personnes les verbes qui convient les entre parenthèses d'accord plier vous pliez d'accord هنايا في نظركم شنو هو الحل كنحتفظوا بلو ميم oui c'est vrai كنحتفظوا بلو ميم qui est plié هو كنحتفظوا بلو ميم فيرب بالانفينيتيف ديالو على انفينيتيف وهنايا كنزولي لو لا تيرمينيزون ديال هذاك لو بيرسون المطلوب داكوغ هنايا كاين بلييغي سي فري هنايا هيا تكونجوغات افيك توت فاسيل هذيك لا فاسيليتي كلها يعني ساهل هنايا فو رومبلير نحتفظوا بلي داكوغ فو رومبلير سي فري وي سي تري فاسيل كنحتفظوا بلو فيرب à l'infinitif et on ajoute la terminaison d'accord c'est vrai remplirez c'est très facile n'oubliez vous n'oubliez très facile c'est n'oubliez oui c'est très facile نحتفظوا بلو ميم توجور كنحتفظوا غير في دوك لي كا اللي عطيتكم في ليكزارسيس 2 ركزوا على ليكزارسيس 2 هذاك لي كا كيتحطوا توتالمون كيتحطوا اغلبيتهم كيتحطوا كاملين في ليفالياسيون سي سور اي سيرتين vous n'oubliez d'accord on a نحتفظوا بلو ميم هذاك كيف ما هو n'oubliez n'oublierez c'est vrai vous n'oublierez وديك الساعه كتزيدوا با ولا نو ديك الساعه على حسب هنايا رومبلير الا هنا تعاودت جوج مرات سي فري وي رومبلير تعاودت دو فوا سي با غراف نعاودوها حتى حنايا سي با غراف هنا هي رومبلي on a dit déjà dit remplirez c'est juste vous écrit هنايا شوف هنا عندي troisième groupe ça veut dire غنزيدو غير زيد écrirez vous écrirez وحنا كنكونوا سالينا l'exercice 3 avec une facilité واحد لا facilité très magnifique هنا par rapport à le temps ما غاديش نخدم معكم l'exercice 4 غنخدم معكم l'exercice 4 مي ما غاديش نغوبلي معكم لي هاد لو تكست ما غاديش ندير معاك ما غنديرش معكم لا رومبلير مي غندير معكم لا كونجوغاسيون غادي ناخذوا هذاك ليكزارسيس في لا بار جون وغادي نكونجوغيهم دابا المهم le premier c'est faire d'accord faire on a dit qui est égal à feu شنو بيرسون عندنا tu المهم انا غنحاول نتوما غتعرفوا لي بيرسون غتمشيو تحطهم ديريكتومون عندنا tu عندنا عاوتاني tu يعني هنا être est égal à عندنا عاوتاني هنا tu seras as troisième عندنا partir yalla on fait pas du temps partir on a oui bien sûr c'est on va regarder اش من personne عندنا partir je هنايا غادي نديرو d'accord je partir c'est pas tu c'est je oui le quatrième c'est voyager une personne là je d'accord je voyagerai d'accord c'est rester
شنو personne عندنا je non rester je resterai c'est je resterai oui عندنا voir non كاين واحد لك c'est ça je verrai كنا قلنا في لا كاتريام fais attention ديروا l'attention ديالكم معايا كلها envoyer une personne maintenant acheter ou là acheter oui acheter ou on a aussi avoir le verbe avoir c'est très facile avoir c'est j'aurai on a aussi trouver c'est trouvera trouver c'est trouvera c'est très facile oui on a aussi envoyer c'est enverra envoyer c'est enverra oui on a on verra d'accord on verra on a aussi oui écrirai bon je sais pas écrit oui c'est écrire c'est écrire oui je t'écrirai je t'écris bien je t'écrirai oui on a aussi vive c'est vivre c'est vivrai c'est comme ça je vivrai on a aussi quelque chose oui partirai on a fait voyager vouloir oui on a vouloir c'est et oui c'est verrai c'est tout bien sûr. Et bien sûr, les élèves, on a stoppé dans cette étape. Il y a l'exercice 4 de la page 69. On a stoppé les exemples اللي عطيتكم هما هادو اللي غتعمروا بهم داك لو تكست اللي عندكم. Et c'est tout, نساو حنا سالينا في هاد لا باراغراف. نتلاقاو في اكتيفيتي اخرى ولسون اخرى ودرس اخر ان شاء الله. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Salam alaikum ou bon courage dans votre niveau scolaire ou votre rythme scolaire.